జగత్ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మానవాళికి ఒక దిక్సూచి. జీవితం సాఫల్యం పొందాలంటే ఆయన చూపిన సన్మార్గంలో నడవాలని పిలుపునిచ్చిన మౌలానా అబ్దుల్లా సాలిం ఖమర్ చతుర్వేది ఖురాన్ గ్రంథం ఎంత ప్రామాణికమో అందులో ప్రస్తావించిన అంశాలు కూడా అంతే ప్రామాణికమని, మానవుడు ఇహ పరలోకాల్లో సాఫల్యం పొందాలంటే జగత్ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు సూచించిన సన్మార్గంలో నడవాలని బుధవారం రాత్రి నంద్యాల పట్టణంలోని ఆర్కే ఫంక్షన్ హాల్ నందు ఇమాముల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్న బీహార్ మౌలానా అబ్దుల్లా సాలిం ఖమర్ చతుర్వేది తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా బీహార్ పాట్నాకు చెందిన మౌలానా అబ్దుల్లా సాలిం ఖమర్ చతుర్వేది, బెంగళూరుకు చెందిన హజరత్ సీమాల్ అహ్మద్, ఎమ్మెల్సీ ఎన్ఎండి ఫరూక్, ఇమాముల సంఘం అధ్యక్షుడు హఫీజ్ అమ్జద్ బాషా సిద్దికి, నందికొట్కూరు ముస్లిం మైనార్టీ నాయకులు హజీ మహబూబ్ సాహెబ్, ఏపీ ముస్లిం మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ సంఘం గౌరవ సలహాదారులు డిఎస్ హబీబుల్లా, ఎస్టీపీఐ నాయకులు హఫీజ్ ఔతావుల్లా ఖాన్ మరియు తదితర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. आज हम कुछ किताबों को पढ़कर अपने आप को महान समझते नहीं मेरे भाइयों, पढ़ते रहे। तारीख को कहाँ पर पढ़ेंगे आप? तो पढ़ कर इंसान जमीन से आसमान में चांद पर यूं ही नहीं चला गया, पढ़कर गया। और दुनिया की सबसे महान किताब सिर्फ इबादत के लिए नहीं, सिर्फ वाक़यात के लिए नहीं, सिर्फ अहकामात के लिए नहीं, बल्कि जानकारी के लिए कौन सी किताब? कुरान करीम है। दुनिया की कोई ऐसी तालीम, दुनिया का कोई ऐसा मसला कुरान ऐसा ना हो कि कुरान में नहीं होगा तो हदीस के साहित्य के अंदर जरूर मौजूद है। इशारतुन नस, दलालतुन नस, इक्तिदाउन नस, किसी न किसी तरीके पर कुरान करीम से उस चीज का सबूत जरूर मिलता। आप कहेंगे कि मौलाना कुरान पढ़कर तो एक हाफिज साहब बनता है, कुरान करीम पढ़कर सिर्फ एक मौलाना साहब बनते, साहित्य पढ़कर इफ्ता और तकमील अदब करके तो एक अच्छा मुफ्ती बन सकता है, एक अच्छा काजी बन सकता, एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। गलत बात। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम चीजों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी न किसी शक्ल में बता करके गए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर, और हम जब कुरान पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ने कुरान को सिर्फ इबादत के लिए, सिर्फ नमाज के लिए, सिर्फ पर्दे के लिए, सिर्फ ज़कात के लिए, सिर्फ हज के लिए, या सिर्फ बरकत के लिए, या सिर्फ ताबीज़ बनाने के लिए, शिफा की किताब समझकर पढ़ने के लिए नहीं अल्लाह ने भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को 1450 साल पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला sent down to the earth and to teach the people. And if you need anything, so just you must find out and from Quran Kareem. आप कुरान करीम से उस समस्या का समाधान कर सकते हो। जरूरत इस बात की है कि ढूंढ करके निकालोगे तो मिलेगा तुम्हें। हम अभी तो नहीं, हमारे पास तो अभी ऐसे स्कॉलर्स नहीं है, ऐसे प्रोफेसर्स नहीं है कि हम एग्जाम्पल दे सकें, लेकिन माजी में हमारे पास ऐसे विद्वान गुजरे हैं जो कुरान के हाफिज थे, जो बड़े तबीब थे, बड़े माहिर थे, लेकिन कुरान करीम के हाफिज थे। अल्लाह के नबी की सुन्नत के गुलाम। जिन बातों को आपके सामने रखा जिनमें हमारे लिए अमल के नमूने हैं, विलादत जिस्मानी मतलब पढ़ना। अब छोड़िए, तरक्की कीजिए, इस जमाने में मॉडर्न एजुकेशन को अपनाइए, आगे बढ़िए, छोड़िए ये मदरसा, ताले लगाइए मदरसे को बंद कर दीजिए, तालीमी इदारों को बंद कर। आपके मदरसे में जो उलामा पढ़ाते हैं उनको कहिए कि बाहर आए, कुरान को छोड़ दें, कुरान ताकों पर रख दीजिए, जब जरूरत पड़े तो पढ़ लिया करें। उनकी मेहनत से प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। इन द एंड आखिर में मैं इंशाअल्लाह उलमाए किराम मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से भी कुछ बात पेश करूंगा।
چونکہ دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو ہمارے مدارس کے تعلق سے، ہمارے علماء کے تعلق سے، ہمارے تعلیمی اداروں کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں ہیں، تاکہ ان کے دل و دماغ سے وہ چیز ختم ہو سکے، دور ہو سکے۔ کوئی پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آ گیا، جو قوم کو دے دیا گیا، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک اللہ کو ماننا، یہ تو آپ کے ایک اللہ کو ماننے کا تحقیق کے ساتھ کہاں پر آڈر ہے۔ میں دنیا والوں سے بتانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اسلام وہ ہے جس کا کوئی بھی عمل وداؤٹ دلیل نہیں ہے۔ آج بھی یورپ میں ابو القیس البوکسیس نام ہے، اس شخص کا نام ابو القاسم الزہراوی ہے، جو ایک عالم دین تھے، جو ایک حافظ قرآن تھے۔ آپریشن کے جتنے بھی آلات پائے جاتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سیزر ہے، بلڈ وغیرہ ہے، پوچھے ایک ایم ڈی اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے، ان کے اندر ابو القاسم الزہراوی کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر عبداللہ سالم جھوٹ بولتا ہے تو میرے گریبان کو پکڑیے، آپ اپنے نندیال میں مجھے بٹھا دیجئے، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، میں حق بات بول رہا ہوں، پوری دیانتداری کے ساتھ بول رہا ہوں، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، آج ہم لوگ آرگینک انڈیا نام دیا اس دوائی کا۔ آرگینک دوائی کی کھوج کس نے کی تھی؟ الکوہل کا بانی کون ہے؟ الکوہل کا بانی اس شخص کا نام، مدرسے کا طالب علم، اس شخص کا نام ابو منصور علی ایرانی تھے۔ وہ ایک مدرسے کا طالب علم تھا، ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام کتاب الادویہ ہے۔ 500 آیورویدک دوائی کی نام اس میں اس کتاب کے اندر لکھے۔ یہ کتاب آج بھی یورپ کے اندر پائی جاتی ہے، کسی یونیورسٹی میں تو نہیں ہے، لیکن آج بھی یورپ کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ انہی کی دوائی کا نام آج آرگینک انڈیا، انآرگینک انڈیا نام دے دیا گیا ہے۔ اس کو تحقیق کرنے والا، زمین پر لانے والے کا نام کیا؟ ابو منصور علی ایرانی۔ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیے، وہاں پر ملیں گے ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ کون ہے دنیا والوں؟ مدرسے پر اعتراض کرنے سے پہلے ہمارے یہ معصوم، یہ سفید پوش، داڑھی والے، ٹوپی والے علماء کرام کی ذات پر اور ان کے کارکردگی پر اعتراض کرنے سے پہلے ان کی تاریخ کو پڑھو۔ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی وہ شخص ہے اس دھرتی کے اوپر جنہوں نے چیچک جیسی مہلک بیماری کا علاج انہوں نے نکالا۔ گول بلیڈر، مثانہ پتری ہو جائے انسان کی گول بلیڈر پہ، انسان کے یہ اتڑیوں پہ اگر ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اس کی تحقیق اگر کسی نے کی ہے تو اس کا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ میں اپنی کتاب نے 1923 میں جب لندن کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے تو اس لندن کے اندر ڈاکٹر کا امام 1923 کو کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ یہی ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ سب سے پہلے میکینیکل انجینئر کا نام کیا؟ میکینیکل انجینئر کا نام احمد بن جابر موسیٰ شاکر، احمد موسیٰ بن شاکر۔ یہ سب سے پہلے دنیا کے میکینیکل انجینئر، اس پر انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام کتاب الحیل ہے، آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ سول انجینئر دنیا کا سب سے پہلا کون؟